Hala! Alak! Ambi na akong kwarta! Ambi na ba? Pistol yung bata! Away, klaro! Vlogger na di ay! Kinsa abot boards? Asit siguro na. Vlogger na boards eh. Atong ano, sibon. Masisira ang buhay mo. Gago! Sir, maloy mo, sir. Bakit natutuga, sir? Noy! Taga-asa man ka, Noy! Taga-unahan ko dong. Diha ko nagpuyo. Maloy. Ah, sige, Noy. Nakoy gamay yung kwarta na. Noy! Di ka vlogger, Noy? Dili dong. Kay, tanaw na kong hitsuraan man ka, Noy. Hamis kig tatuan. Ah, dudak mo, vlogger ka, asit. Dili ko vlogger. Unsa man, tagaan ti ka gamay yung kwarta, palipay. Mangayo kong hinabang dong. Ah, sige, tagaan na kag palit bugas, ha? Ah, sige, kadit lang. Balik ra ko. Storya? Noy, gamay ra na akong hinabang ni mo ni, ha? Salamat kayo dong. Ah, sige ni, ha? Oh, vlogger mo yung... Uy, kaway klaro ning bata. Vlogger ni ay? Hala! Alak! Ambi na akong kwarta! Ambi na ba? Pistol yung bata. Away, klaro. Vlogger na di ay?